حته كده بنقعد بقى على البحر، زي جزيره كده في نص الميه. بصوا البحر اهو، بصوا الجمال ده البحر النيل اهو. انا حبيت اشارككم معايا بقى انا فين، واوريكم بقى الحاجات الجميله اللي هنا. البحر بصوا الميه فين على الطريق ازاي، شايفين؟ بصوا، لا ارجعوا ورا عشان الميه عيال. طب هات السناره اجري وتعالى استنى يا سيدي. بصوا جنه هنا جنه. بصوا البحر، بصوا البحر يا جماعه، شايفين الميه؟ ارجعوا ورا عشان الميه. اه بيصطادوا سمك. تعالي هنا اقفي بعيد كده، ما تروحيش بقى عند الميه منا. ميه اه، قولي لهم انت فين بقى كده. انا في البحر. طب تعالي الناحيه دي لا تقعي. يلا اعملي باي باي بقى كده، ولا اعملي لهم حاجه اتكلمي بقى كده. يلا انها هتغني لكم، اعملي لهم بقى تيك توك هنا. قولي اللي هي اللي بصي يا منى بتاعت اسمها ايه؟ رسام. بكلمك مش بترد. مشغول. طب ما تقوم من اهو بقول. قولي كده، قولي. بكلمك مش بترد. مشغول. طب ما تقوم من اهو بقول لك انت اتغير. ما بقتش مش تحبيني؟ بعديلك على واتساب ما شفتيهاش. لا يا شيخ والله هكذب ليه عشان ما بقتش تحبني. خليك كمان ابنك هي العيال ورا عشان البحر. هتوقع كده، وقعت كده مش هنجيبك، وقعت كده مش هنجيبك، وقعت كده. عندكوا ايه؟ عايزه احط رجلي. يا منى عايزه احط رجلي. عندكوا ايه؟ ايه؟ عندكوا ايه؟ عندك شامبو؟ لا ما عنديش. لا ما عندناش. عندك شامبو؟ لا ما عندناش. عندك شامبو؟ لا. لا. طب عندكوا ايه؟ عندكم دباديب؟ عندنا دباديب. لا مش كده ورا. امال تعرفي تقولي انت؟ مش كده. عندك شامبو؟ لا ما عندناش. امال عندك ايه؟ عندنا دباديب. طب قولي وانا اصورك الحته دي. قولي يلا، قولي تعالي هنا قولي. عندك شامبو؟ لا ما عندناش. امال عندك ايه؟ عندنا دباديب. قول لهم بقى البحر كله، صور البحر كله. ما هو انا بصور البحر اهو. بصور صورني يا ديدا. كله والله بصوره لهم اهو. بصوا الهوا بيعمل الشجره ازاي من البحر، شايفين؟ قولي حب عمرك يكون وياسر. حب عمري كيميكو. ايه؟ حب عمري كيميكو عسل وربي انسوا. لا ما اقدرش اخونه ساكن في قلبي. ايوه حابب الناس وانا عايزه جنبي علشان يا ناس ده سكر. انا اصلا اللي معلمه. والله ودي يا لهوي. هاتوا الواد اللي عشان الميه. بصي مش عايزه اوصف لكم، مش قادره اوصف لكم الجمال اللي هنا والطراوه والبحر جنه جنه جنه. بص الهوا، بص الهوا، بص الشجر من كتر الهوا كأن تكييفات ربانيه من عند ربنا كده. يا منى تعالي بس ما تحطيش رجلك في الميه. ده بحر النيل يا جماعه، مش بحر المصيف، لا ده بحر النيل. ده مش مصيف، البحر الكبير اللي هو بحر النيل بيصطادوا فيه السمك. فين الطياره دي؟ والله انا الحياه ده معمول السما ازاي؟ فين؟ فين الطياره دي؟ في البتاع طالعه لفوق اهي. مش عارفه هتيجي في الكاميرا ولا لا. اللي هي الطويله دي. طالعه فوق. لو نزلت في الميه هتكون تقيله موت. ازيك يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. شوفوا بقى معايا المناظر الحلوه دي. انا اي حته بروح فيها بجيب لكم المناظر الجميله دي عشان تشوفوا معايا. ما بتفسحش لوحدي، لا بفسحكم وانتوا في البيت، بوريكم كل حته. بتاعتنا. ايوه اهي. ايوه انا بصور. تعالى من هنا. اهي المدرسه اهي. البحر. تعالى يا سيدي الناحيه دي يا سيدي. هتتقلبي يا منى. من ظهرها مش هي الطرمبه دي شغاله بتطلع ميه والله، عشان كده ملمومين عليه. ما تغرقوش يا منى، سيبيه هو. قاعدين يصطادوا. يا منى منى
دي شجره نايمه في الميه اهي. بصوا الشجره نايمه في الميه ازاي. بصوا ليه. بصوا الشجره دي نايمه في الميه اهي. بصوا سبحان الله. سمكه دي طبعا هخش هنا شويه كده. بصوا يا جماعه ده بدنجان اهو. البدنجان اللي هو الرومي اللي هو الاسمر. بصوا بصوا الشجره. بصوا بصوا جميله. ده ايه اللي منور ده يا نعمه؟ جرجير ده. ده جرجير صح. شوفي ريحته طالعه ازاي. ده جرجير لما بيخلص ويكبر خلاص بيعمل كده، بيعمل تقاوي بقى. الظهر ده يعمل تقاوي خالص. بصوا بصوا دي ايه. دي شطه اهي. الفلفل اللي احنا بايه بناكله. بصوا الفلفل شايفين اهو. اهو شايفين اهو. ده الفلفل الاخضر اهو. بصوا الجمال. مش بيحمر ده نعمه ولا بيحمرش؟ لا لما بيدنوا كتير بيحمر. اه بصوا الجمال والحلاوه شايفين اهو. بصوا بصوا اهو. دي الفلفل الاخضر اللي هو الشطه اهو. اهو. وده جرجير بس عامل تقاوي بقى اهو. كبر بقى وعامل تقاوي اهو. بصوا منور ازاي. بصوا اهو. اه على القرع العسلي. والله اه. بصوا القرع العسلي. وفي بقى دلوقتي ولا مفيهوش؟ ما عملش لسه. ما فيهوش على فكره لسه ما عملش. ده القرع العسلي يا جماعه اهو. بس لسه ده حتى مش منور لسه. لا منور اهو. لسه بيطلع نوار اهو. بصوا النوار بتاعه ده. الظهر بتاعه ده بيطلع ايه. بيعمل قرع عسلي بقى اهو. بس لسه ما عملش اهو. بصوا اهو النوار بتاعه ده. شايفين ده النوار بتاع القرع العسلي. يعمل القرعيه الكبيره قوي ده اللي احنا بنعمله الاصفر ده اهو. ده قرع عسلي اهو. وايه البتاع المنور ده التاني ده؟ ده حاجات بتطلع كده في البحر. حاجات شيطاني. ده الفلفل اهو يا جماعه. وده البدنجان. بصوا البدنجان شايفين. ده البدنجان اللي هو الرومي والبدنجان الطويل وكله اهو. اهو اهو. فيها احمر اهو. البدنجان اهو يا جماعه. ده شجر البدنجان. وده ده الذره اهو. بصي لو مشيتي قدام شويه على اول الذره في بصوا ده الخيار اهو. ده شجر الخيار اهو. بصوا عامل ازاي زارعينه في الذره. بصوا شايفين الخيار اهو. اهو الخيار اهو يا جماعه. بصوا الخيار شايفين اهو. اهو اهو الخيار اهو. بصوا ده الخيار اهو. بصوا ده كله زارعينه في الذره. ده خيار اهو. بصوا اهو في الذره من تحت الذره اهو. ده الخيار اهو. شايفين اهو. اهو ده الخيار اهو. وده البتنجان اهو زي ما انا وريته لكم اهو. بس هما منقيين البدنجانه وعاملينها لنا محشي فما فيهوش اهو. ما فيهوش يعني لسه ايه هيعمل تاني اهو. اهو شايفين. بصوا حاجات خير بقى الغيط بقى وخير الفلاحين بقى. بصوا الجمال شايفين اهو. ده الغيط اهوت والحاجات الخير اللي في الغيط كله اهو. اهو بص اللي في الارض فارش دوت وطالع ده خيار اهو. ده الخيار اللي في الارض ده اللي هو لازق بيبقى نمادت في الارض ده. ده الخيار شجر الخيار اهو. اهو الخيار اهو. شوفوا الفلفل يا جماعه. الفلفل الاخضر اهو. الفلفل الاخضر اللي هو ايه الشطه. بصوا اهو اهو اهو. اهو بصوا ده فلفل اخضر اهو. اهو شايفين في الشجره ازاي اهو. اهو بصوا الجمال والحلاوه. خير فلاحين بقى. يلا يا حبايبي مع الف سلامه. مش عايزه اطول عليكم بقى عشان الفيديو ما يطولش. لايك وشير بقى واشتركوا في القناه عشان كل ما اعمل حاجه تجيلكم. يلا يا حبايب القلب لايكات بقى. لايكات وشير واشتركوا في القناه عشان كل ما اعمل حاجه تجيلكم. يلا يا حبايبي مع الف سلامه.